أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغاسو سكوني بيسيغار تاخو دينغرا بدا حقتي الحمد لله وغوغوني وجامودي اللي سيري كروما وواجي كيغا أسوغا وجامو نغوندي wara kasu sukuni kubenuga kanundi ado gundunko o wara alla nyago wara kasu la kisiyendo tangay ado ide ado sutura ado lagar moshuru ana alla maga alla ganna nyango da kada ngani na saharo da kasu hunu nogondi na lagar moshuru nyango da kada ngani na haju jare nya gundondo bangay o kara huru ko alla ganna yampi maga ni kaburo noro ibe ganne mandi alla ganna jidi be ga kandelandi alla ganna wurugi do kasirondo ko tala garun kane fanega heti ke wati burebe ga yala no yalla ga no daga kishi no daga tangay no daga kahu alga mindano lengi araba ke ora kata ko gadi jimadul wala tampilendo bita kabul ni lengi hijriya nga wujune do kamona gati ado tan nagati ado sino filli so ni ngonga de ni jimini hana kenya ngemo miladiya nga alfayni ihida wa isirina january ngaso bita tamundo sikandi ni lengi 2021 2021 wada ga rawlatul anwarin kama min siratin nabil muhtari alla gana honni ne bena wondo da gada oda gana dangido kemba tengo foko kulli ji ilmin alim ken ko to da gada wara jimmadul akhir ga kinye alla nabi nyi minda sarayan kai ngoro da gada saraya ni annabi mega madaga dingira be nati kenda saraya ana sahibanu ku ana siram bakke kontini ana sire bane baga nangen na nyangi kana ngenga ina ken kiri saraya ka kunna daga ke dingira kai mega boguna ngari kane ho dai mega ka hine groupe sudi gajangi nyaaw gajangi manyaw ina kenya khili qajwa tayib annabi nyimme nga jimadul akhiri bagam bakka ko jina sikandi yogo na daga sina hillandi no nyani tar ko kitabu nyuguna ko ada quraish gangonda sete wa wutuna daga same kenje tebe igara wutu watanga safona bunu me yanyi sete ke ngollam annabi nyimmen kada jeda bun harisa da ken kay na kame ya gambane saka kama nanti ndegi ata kirinde kille nogon ko da kaga joppa mo be ke nandegi saki kane kille nogon ke sunu do mania annabi nyimmen di say buru na buru nyani ma nandaga ken ya hedi annabi nyimmen di say buru na buru nyani ma on daga sigi ka kane wono na buru laga kay kanona buru ngutu kadi ne le dangino kadi kana daga gaage kanari bo angatu kenge ngase lembura ko kampang ando na buru kundo ko makka kebe gallinga da kani de bar ndongan ay ida kamo hilli ala kame ya gambane sa ko jeda bun harisa kam nanti ndegi ata ki kille no gondi safona bunu me yawo yin ko langa tan idi da mekita kille no gondi idi gara mekita kille no gondi najidi kille mbang idi da mekita no ngani da dingira ke khele bil khirda birambe iga kinye sette kay urasigango gudi gara mekita yi wuru iga wuru iga katu kubeni chitini gumbotana kebe gima kebe ga gunning kebe ga killen goyniya mana kebe ga mapuntu kebe ga palantu aga killen goyda so ngonna di gumbotana ida kella ga inata to ni farrat bun hiyani ido kelli madina ida siti dari madina kello islama gondi ida kamero ho wujune tammi sikita logol khina wure kendi kamero ho wujune ga be kita kelli nabur benu digari ken go dora gara wara kenya katunde aga dikita badri ga jangin dangi Allah lengora ga no be qadiwatul uhudi wala kana uhudi ga jangini bainama kanat quraishi tastaidu lil intikham min al muslimina bima usibat bihi fi qadiwatil bard fi qadiwatil badri ijabihum yatalaqawna darbatan ughran fil khirda fa ajdadu khadban ala khadabi Quraish gango kita biram benga Quraish gango nga nyido moko gemundenga me nandaga tambutuga en gada bari ke gel islaminunga kebe gadi kita gelli badri gaja ngen kota ikunna kenya no gonde gadi igusa katunde tana gemmalle mako gadi ida katunde tana gemmalle mako ko qirda gaja ngege qirda yera bun harisa do agaraga sa ko benu kane kille no gondi kendi kita gadi kem masibo gadi kita fajida do khadiban ko ka hotal la ngaw Quraish gango mbutte ngala gada bi nan ca ko buttu kasike kam nan butu nan lan ca ko buttu kasike kam kembire fa asrahu filis ida sobe karama korno mo gonci rondi karama onda go tambonduga ke boga ke mo be kundu kiranta ka continent
ida waftahu baba tatawun ida tatawun polla qemuina do wadaga na gaja uhudi gaja ngen nogondi ho hoga ho maga torna kam gon ko mi wadaga na uhudi gaja ngen nogondi ida gaja ngano laga habisu nugunna gaja ngano laga ni tuga ni sigindi ida sugano qaraga wa qasasu suara na sugano laga na qere na sugano qere kube nuga do jamam batenga iga sugunu kurenda ngani iga kurasi ngindi kurenga ida sugano qaraga ni duran qere ni sigindi na soroncu nyoqi na soron nyoqi nan dindaga gaja ida kenyana me na sugano jigindi na gaja ngano tuga mi gantaka mitir nun kapame hata tajahaja jesu qawamu salasatu alafi muqatil ida wujunu sikimni terraga ida ken jigindi kenni gaja ngana bane de hada marambe be kutenga jama ke daga ndaga jana kenta kendi kebe bane ga ina yanka aga yanka na beran nogondi aga gajana ida wujunu sikki hada marambe kita kenga na sigindi mano o buttengo to wujunu sikki gaja ngana kite kameti kame kenken kite hota na be garni ka hay kenken ni ganya ka wujunu sikki kite fi salasati alafi bayri na nyille kadi na wujunu sikki nyogome kita nyogome be soronga sete gara gajana ida wujunu sikki nyogome ka kita na gajanga nan o miyate farsi ado kamo hillisi sinu be nugara wurna nyankayda kamo hillisi kita kebe gara wayankana kebe ga gajanga no gajana kebe kam wasabu miyatu dariin iga gaja nyokube nurondi ni gaja anyame ka doro kaya kita nya dariuki kebe anga bartnya ndo hoy nakayda kamo nyeri kita kenga no gondi mana wosa sa police nunga life jacket kebe rondi inati life jacket sa maraha ke gana maraha ngata nyingo langa angana jowo ke jeni loptani ngan ko tanga an ta mu ngama kinyi to torno ko sa sede to hongita ke ni nakatu me ke buga na nyingo landi anay le bere na halle ka police nugu life jacket ya mari gana sakka giji me ke bane kam ne sakka giji me ke kam parce que giji me ke dugo torno ko kore ken control ngita na hana igana marhan kata giji me nga gara butte ke suwata ga kati butte ke ta andak bere na halle parce que butte ke nga kareta ila ndalipi ila ndege lipi na nyila saga ni mo ndaga da ken champata anna duna walla ila kamonyeri kita ken nogondi ya garunga kahinia ya garu kubenu gi nyokiri ado suganu nga ado al hamas aga hamasa ngini hamasa ni mane go mana ga energy ngini mana courage kita wa ken joni ganga nengo na kana mo courage kita harsa o maso ni ganga ne ko na gara courage nga harsa kebe na jarnta ngini go goronga ni sagondi hamasa kebe gani mitar nu ku lidi ni nga kota na musrik nu ku kureke lidi abu sufyana ni abu sufyana to ke mini sakhr bun harbi sakhr bun harbi bun umayya bun abdul samsi ibn abdul manafi al quraishi al hasimi ado fare mbaga da mekita ke abdul manafi ya kundu angana annabi habanu ku ka konti anga daga na sigi abdul manafi anga kina abdul manafi abu sufyan ga togo ken harbu bun sakhr bun harbu sakhr bun harbi bun umayya ibn abdul samsi bun abdul manafi akota abu sufyan aya nyam aya na kuresi gangu kurenga na akota na nyakomanda chifu nga ni lidi kubenu gada gajange mbandera nguta akota banu abdul darremo ibu khorobe nuga kundi gerdonga ni akota inda gajange bandera do sere jukite ni men akota uhudi kure bandera ga da sidi banu abdu daru hollaqe isa ko ndene kanyada uhudi bandera ngena gae na bandera ke to ko mako so nda yaguno kala bandera laga kangaro kano wala ga batten tay taharraka haja jesu ke kuru gore na ngiri na nyonke butte kore no goli fi qayyi wa qalibihi iga buttu mbuydo buttu kote no goli keke monda go tambon dugata monda go tambon duga mamudu saybonu ngamarine miga ndaga yankana madina hompalle ido ke kuru horere miga ndaga yankana madina hodonga na nyanka madina hompalle yanka dingira korenga fi fasihi yanka dingira koronga gidum mena khane iri yanka dingira korenga nongani qanata qariban min jabal ayneni o di jabal ayneni ke burunda no kuwa sako gide kebe kamma o daga garne mo be yanka ken garanga ikinye madina ke tamene ken kota nya juman kota ni so ni gonga tini mina kaso mi da tumundi kota sun kaso ngana kara kaso kebe ga siki mina kaso
abida tumundin kota bagamba ka ko jina sikandi yogono kanati bagamba ka ko jina hillandi wanna qala khabaru ida khibari ni yande Allah nabi nyimme sallallahu alayhi wa sallam aga to ko yeme ido fa katibi gati ni madine ko yeme hakke ida khibari qabla nujul jesh bin hawi suburi kata ko yebi jaga kinyene annabi nyimme ka haren kinyene nanti ha sasa ke makkan ko ngiri iwa katando sa ebonunga anca anka palle mo nga madina no gondi nanti warni tambontuka fasakala dawriyat al askariya annabi nyimme qara dawlat al askariya da kunga homme ya kamba jarto be nuga debe no gondi na kunga homme nanti sasa ke qala tira ya kunna debe ke hom palle tanga na debe mbom palle tanga na tawarun da bari madina kana madina krosi kana debe mbom palle tanga arona madina tanga birambe nga keta kureki ga tinto keta ga kinye aga kinye keta magarni uhudi istasara li muslimun hawla li qutati ad-difai ada sayba nu ku wari ihuru ma yamini nu ku wari kahome sa wona man gada barni konno li sa yahay ma madina kodonga yahay jabal uhudi wona man gada barni wa kana ra'yuhu sallallahu alayhi wa sallam annabi nyimme warayni anya tahsana li muslimuna ali madina bil madina ati musliminu ndangani horonto ko kata no horonto ko madina parce que anganari madina ange nganaro debe ke no gondi masal na misale ngudun gebe hata hundange ko pala dire ambada ga masiki ke kano gondi rongo nanyi minga anga goto mo anga nya sere tre anga treni mo ngana me kangane nanyi ko langarna ati say bonu ndangani ati to ko madina no gondi yiga nari di sinu ko na ro debe ke no gondi do dire ke game o kona meqi kawni ko hawajina nu nga demi golle be sakka say bonu nga yiga da makaraga kada makaraga wujunu tammi hada mare medo ko nyendaga makka ga silama ko makka go silama ko ni wujunu hilli sere kay wujunu tammi do hillo ija ajabatkum kasratukum falam tughini ankum shay'a wa daqati alaykum al-ardu bima rabuhati walla gara ken gomo summa tawallaytum mudbirina ha wajina no meqi kanena nyanga gidum kum ko riya dingira yonontu ida bunnen cedi bunnen ngayan kana ko kambe ngayan kana mo be say bolu njuru walew makka me seran to ko sikande be nyimen karanga na sangal annabi nyimmen qati ko ra ga garne mo annabi nyimmen qati kapalle mon ngana to goron do madina o gana to ko madina yi igu goron na bugo killu no gondi o ko ben ngoni ga jangano igu goron na bugo killu no gondi alla ra ko ya ho gar no woni debe ke no gondi ona ke garne ho garo debe ke no gondi anta bak o gana ke nyinia tay yugo goro na bugo yidi na gaja killu no gondi aro lutunu no gondi ona ya garube no go maka alla ne be nyimme nchaay banu ay gumanda ya garo ju training to nyen ona ya garun qara goni sigendi kompon kamma ya garun ngado gidum kompon kamma ona gidum gana kate gidum ngi maka kamundi yugo goro suuru ndenga debe ga ngana rono ya garun na lulla mbaga ngumen no gondi i gawa kamundi oni sigendi kompon kamma tayib وفقه رسول عبد الله بن أبي ابن سلول أرو النبي سوجي مكي وراي باني أتي محمد رانغ ركبي باندون قرون تو مدين قرون تو دبي كنو قا وكان قصيده الجلوس أكين غراين كن نتاغي نيدي حالا نبي نيمين غان دومبغوا كيانا كين غراين نكون دا كين مانجي باكا وريدي ko gara khagar re mo be gar golli buru gore be nyakane aken ngara imbe tinandaga khadu annabi nyimmen do sayba khoro kubenu ga Allah faren karonga ishur gemu nanti khoron to madina no gondi walakin tamma sababu sababu nu be nu gano leminu mo nu be nu gano kunti mo ganda gato kumma dungi to ko madina no gondi parce que especially kubenu ga matawe badiri kurengota yugo khora hundu butti khore be garo kunno gondi il faut khoro hande ga gajallanga ina gajange dabar duna suga kebe la gamin silama ko betike ngamene talibo ngarabe ngota nyina talabu nanga nya wajali nanga bane a hedi manga ndaga nya nan tan nya ga fili no gondi o ku gajanyi menga do kebe kenga kite bane nan ta kana ndi moga mbo kata ya bera ngodi ndaga gaja sababu no be nu gano ngona ko tay madungi parce que lemunu madungi on daga gajallanga lemunu nya nya ngana fili no gondi
lemunu ko nyankana fili no gondi yaga jangana ngabenni lemunu ndi bay fosi moga mbugo Allah nabi nyimme khibara lay gelli araban ko tan adi game gelli araban ko tan gorna keda ma juma nga salli ni ko tabe keta juma nga salli asike mimbari ngambara kutuba ngara kutuba gile ayanka ati juma jalli halle koro aro yigu sirin kompende ko soni gonga ko aro yigu sirin kompende ko nda bore aga bore agari hakilan do ngara wari mo gobe abada madaga gajalla ga pare na gaja ndoro ko hindroli na mi ko ndoro ko hindroli na mi fadul londi Allah tangande sage ande be nyimin ko tanga makje mi fadu kebe garo mi ko ndoro ko life jacket ke nga ande be mi seydum pra kun o huri kuren kota ko gara wari o da ga garna wari mo be jogi be no gara kita agara mi fadu kero daga bogu gara wara gara du hana mo be serebe no gano ngani ga hitu ga crossing ni ti kama kanya le mun kala ande be nyimin ngirndi wara en kamade kama kanya de wayu nyalli nay ande be nyimin ti khada ado khirsun ti khada qoron to ko de bendi khati mo gam bugo qoron to ko ere no abugo halle ke taga pare aga di ka hanu muta ga bugo ati sase ga to kordaga itno iti annabi to gura simma ala ni wahay to kangara ati no is too late no ko american ngonna ko is too late andre gana annabi nyimmen dangani annam pare nanga janyira mullondi nanka hangutu na jongi nan tan nam bugo alla killen no gondi anna nyille kun chakundi ni kadi hinu hilli kenyani kesa hinu hilla nyana iga telli iga ilni kombendi gi dor ko maganin hi hana wayu ngana yanka sasa nan dimma kadaka iwatu ko i walla nyamari en to ko len daga ka wallahi wa baka haraga nyangi bane hi hillandi konno ko benu hagari gana ille wurnu iga ille kenga nanya i waille ne ka kenya ga manya halle i ke ko ni kenga i wadaga tayib ara bandera nulaga ara sita kota ara kureke takandi fa khibala rayhum mana ko ga gira konno we lemun ondara ga lemunu ko andini mo ganga ara lemunu ngarayin mutu wa qasama jesu ila salasati kataibi katibatu lil muhajirina wa hamala liwa wa mus'ab ibn umeri akendo ko benu gagiri makka bagamba kanu drapo aga sita kota ala kini mus'ab ibn umeri as-safirul awwal fil islam ala kini mus'ab ibn umeri ara bandera tanayiti banu harsi mun ban awsure mun bandera useri bun huderi ara kem bandera ara siti ara kiniken banu harisi bun kajiraji drapo agara sita kota ada kini alhababun munjiri kusuro sikiani drapo tano nga kota badiri kurenga jangano ada drapo jiti ada kini kusuro sikiai kembira nabi nyimme nga indi jaw bala salat asiri la ganjiran jalli halle a telengo ada jabal ada uhudi giden kanci uhudi giden nga daga nga tirni nga gabon uhudi giden na timinna angana sigi angana njonko e khaburo kuita anga sigi angana njonko e bagiya e tanjere ke seydim purengata amballe hay angana amballe hay anga gidi gille kebe walla amballe kenya hay jabal uhudiya tirni de khagante men gide ke gille nyina da wutu karo ku hilu jena daga makara bane anga telengo khaburo kuita ida khagari khaga sigi khaburo kuita anga amballe hay anga gidi gille kebe walla kenya jabal uhudiya jabal ayni ni wati karabane ke agara bunjira do ko sakondi gide kebe kam inati kena jabal ayni annabi nyimbe li maga ndaka kenyene mawdi sheikhani kembire istara da jeshu mana agra drapo ku sikibe agra drapo ku sikibe siti drapo su groupe be gara batenga kembire da jamanchu koyay farada shikhara tay akenga to kebe he know what's going on, he know what is going to happen ati lemunu ndanga tina lemina mbuchu ku ilandi ku mane khirsu Allah ga no ganya ku mane khirsu no winu mbutu atina lemina mbuchu ku ho yungal logo atina yagamballe mu ko ni juju ilandi ina yagamballe mu ko ilandi na kunyi ilandi yigara kurenci kuyayi ida yagamballe mu ko juju ilandi wajaja rafi ibn khadiji ala sakhirihi rafi ibn khadiji atina ga ilandi ngemay ilandi nga gemay la annahu kana mahira fi ramuhi agatina rafi ibn khadiji ilandi khirsun tadanga ni di annabi di rafi di lemina nyani de allo lemina nyani
qawgana sembendi karanga kitelli ngemo aturi akitelli ngemo gana sembendi karanga bunne ngabe nga karanga abada ma seriya gara hutu oran daga annabi lemina nyande ka kitelli ngen bunu ndendi tay annabi ti ati watu qurran daga فقال سمرة بن جندو أتي النبي نيمن غني أنا أخوة منه وأنا أساريه فأمرهما بالمسارة بس كي سمرة بن جندو غاني أغاني لمن نيكم بقتي الله ودي كوري غاتل لمن أمبوش نين النبي تنا إلان أتا الله أغاتينا إلان دي الله على كتا النبي نيمن أتانتي إكني اللي قانتنا رافيا وتو قهر رافيا غا النبي إكان جنبين رافيا بن خديجة lemina ko mbay har ko so nda hanke oga hanke be dabar ko do ngalla wakata nyalla wadangan nyan hankan annabi da lemina ke haya da hayi ara tunan digana tina ke landi limana nga wa kenta limina koy agana hu mu kebe sonde me ngana tanga kubane su anna karniya ka andru ina ma awa allah nabi menti ati ka hanke na gawari ida kore mbagandi ida kore mbagandi kirti wala mun o gonna kono kirti dalli ada hanka ada gafi hanka allah nabi menti ati gorna gawto dandak tayib korna ga kilena magilo mawdi sheikh ni ga kinino ngani ila hudron jalli na saqwon jalli summa bada hunaka wa ayana 50 rajula lil hurras maskari ala tangarge ya gambane wutu nanti kaku urongaro ila hudron jalli no ngani mawdi sheikh ni ge na saqwon jalli no ngani awino ngani ala tangarge ya gambane sagara nanti kaku na kureke halle tanga koy ga ken dumena ga mo be kaku ngone sa kawro no gondita ina mulili na rekena gaydo halle ka tanga nano ngona yoge kagana tini kan kan no so garo tanga nano ko garo ngone kirti karta be no gondi ken gano ngawa gelli ken ni mo gonchiro ndi ina ka gay falamma birambe wurul la gare nganya irtahlu kata fajiri mbi cega sallini ke mawde cheikhani da wutron jallino da sagon jallino wurul la ntakandi la gare wuro ke da takandu ko ilu sagon takandi la gare igri ma fajiri jallino ngon ay le gilli kembere di fajiri jalle bi sauti hunaka tamarada abdullah ibn ubay faraja ma salasa miyatu min ashabihi abdullah ibn ubay ibn salul problemu ada iga kinyeke dingere fajiri jalli halle ille nga kare ada ayille ati handa warde parce que annabi nyimme nga sallallahu alayhi wa sallama aga bugu fajiri jalli halle ketay atoydo konno kuna mekita ketay do konno mekita nden takalatu ada jama kore wari kamundi ati kuni konu ko hayti kuna yahudiyanu ni abdullah ibn ubay ibn salul kuna le monyane kuyi abdullah ibn ubay ibn salul gana problème sudi irna dema no ato ku hayde kana musrikinu nyagaja kahirun nallo ko dema musrikinu ngaja ngendi amadu ngi famara biradim fawran atini landi atina kuni de yambi maka indaga yambi maka o daga na musrikinu nyagaja kahirun nalli ka ho kuina ndona musrikinu ngaja igarna jambay nyini maka atini landi famara biradim fawran tay abdullah ibn ubay ibn salul kasino nyakobuna ati khada wari odo muhammadu gana taako hakkariso ku yu qasamanu odo muhammadu gana taako oda gana négociation tabalin gamma ko do oda gana taako muhammadu na kulemina mbucuna wara ilu lagana kubenu wada karunu umarunu alinu kulemina batanto oren jaranto ano ko wara ilu lagana no ko to kono ngon o kuro muhammadu suge mun don to ko madine muhammadu giro ko wara inga mara waro lemina mbucunu qara wara indaga dabur qada wari makkan go ban indaga ketade iga kebe da bar inda daga inda wana wan ada aga ille kamo siki gore ille rabaten kamo siki sere ille rabaten abdullah ibn buzul masbo ya khiya nabi nyimme ngalle ma ho na haken annabi walle ma ho na hay annabi walle ma ho na hay allah ganno honno gonjironde tayib wona min nagadi ayille kembire wasara jalika dafu wal itirabu fi bani salima wa bani al-harisa annabi banu salama do banu harisa wa allah subhanahu wa ta'ala gada ko mo be agati allah ajja wa jalla yaqulu iji hamati taifatan an tafsala minkum wallahu waliyuhum wala iji hamati taifatan an tafsala
birambe jamo ku hilli gara muro ingaga ina ngaga parce que banu salama do banu harsa mani annabi ada al yahudiya nu nyillandi abdullah ibn ubay ibn salulu khayille adi dimba ka ho nyille serebe gara batenga kamo sikki sere ku nyille khoro ha nyille banu salama do banu harisa korna waray makan ka duru bani ndaga yoka ku qabila no hilli yonke siriya mene diga men gabo surongiri nan ceyda ngane ka bakanya de odo mahamudu goreni diga nganne nyari de odo mahamudu tapolindo billo di nyasiti kata garni ronkune tay diga gabe koni ka Allah kallangi ngara kebe ko koronga sete qur'ane walakin asbatahum Allah da banu parce que mumini khlasin tonyen kubenu gayle ko anga daga tigi katiranga asu hulula wona daga tiga katiranga angana tiga waye no gondi hangenga kebe de ngene kagara ko ganda hara sagar no ga sedini kubenu gayle na kunto kino gondi daboro kundi nyukure ke talla mono dinia al yahudiya nu ku abdullah ibn ubay musaludi groupe ke khabisu nu kusuga ille frein mumini khlasin doku Allah kallanke di kunyon ke sirina ndi ga wayle ne Allah kallanke ndi tambe kon chabatindi nanti isigi parce que walla wali yoma ku jamo hilli Allah iki Allah ni kubbi shanonga igara golle sire be de barande bi nyimme ngana Allah subhanahu wa ta'ala tamunda last minute ngana like golle sire su bonondi maka ke ngani na munafiqi yo ko sababu nga golle sire juga bonne di batenga parce que ga nyille ke ga nyike tana burenni ka Allah di iga bakka madina yi igara gajanga na be konti kenni wujune sire khay kinya halle ke dingire gara suban jalli kure abdullah ibn ubay musali di groupe nu ngayile atoko kamonyeri gajangana kenyan to Allah nabi nyimenga sallallahu alayhi wa sallam taqaddama nahu jabal uhudi min tariq al qasir ada kili de pengut american ngadini shortcut ada shortcut ngutu ada huruma yamin nuku nantelongo uhudi berang ada konnon to gelli madina kinkanandi madina kinkan magara gana yanka gidum mena ga dingira wurgindenga gidum mena ga nengani uhudi beran no gondi ara kenda bari na gidin musulmon to keta konno ndo mena ga ne ado madina mena ga ne musulmon ngano ngani nonyani ada kure kera ga na kure mo gonge mundi gadi anda bi nyimmenda kure mo gonge mundi ada tanyire ya gambane wutu ada tanji tangarage ya gambane mina rumati ala jabal aynain ko suga ji kisa ke tangana gelli oga maysin do hinga agara tangarage sere kebe sigandi giden kamma kumbara ma bunne ke sedi ga dambutu itang kenni na kisa ke lingone tangana ti bitenga na nya kangana muke bawo ngana tere bawo ko ta hana bitenga na nya ka pikku angana ti i kagana ti igana bunne ke sedi do an hundi ganne ke batenga de iti bunne ke ganam butu na naran no nendi agamam butu ke ando ganyimme aganam butu ani de ana agaram butuwa kemira na naran no nendi annabi nyimme nda kentan garage serraga na terebe no ngoni ko kula sigan ngara me jambay da bare mo be igara khalidu mugundi halle akara kusero mugundi no ngani ati kakun na nyino ngani sasa gide ke wakili jabal rumati agara serebe nyangi ikirsenga kota ngana abdullah ibn jumeri lansari kan kenyani ke jubar bula wamiru remme ke tide kebe madina ngongari makka ngongari madina ya gambane kebe hinaga sare kembe tide kene jumeri ala kemutu nanya ke tangarege sere nanya amirunga nanti ka kunnan to kodon adi nyamari kunna nyontondi ina nyontondi sinu kubenu ga gelilo halle ga wurnurini ina kunga taki ini sagandi parce que kuna sinu nya kamma hakunga gide ke kamma i wururu ndonati wadangini bunne nga hakumma ka wasedini kawi hoyndini ila ndaki nyene wo kubenu ga no gede ina muslimon palle katanga ini halle tanga wa akala lahum ada ke gotondi de a gotondi dangani Allah yetruku makana kamaga griyere ka to koyron kun sawa mai miki annabi nyamari ngana raka ibrahim nanti khanjan ka khalli ka i nyamari nyaga mari halle kamaga yang kayron kun tayib
sawawu ido su nyeme aba sawawu o ku muslimu wanda wale muto di nyiba aw ini hajam walla ga inde haro ku su nyema frein yigana haro ku su nyema khagana wari kampinte goro ngo huru mutu agate lo sedi kakunna magayan kato yaran kun ada ke ko to ndira ngana ndabu lebu jumerda ngana khama yan kade kato yaran kun kembre musrikinun qada ila kurgore yankandi ila sahadil qitali taharadahum niswatahum yagaru benu ganu ngoni yagaru kuwi nyokini iwa yalando sapano kumena gane iwa dangun timmi iwa sugunu iwa yigu suruku jakini iwa baytan kanu kono in takhbilu nuanihu wa nafrisu namarihu ha ko pasike ikuna kat uhudi kurembi jaganya ne ikuna badri gajangi garno ngani qabu shibena nuga kuna mako nan dinda janaba yankini yagarun qoro benu ganu ngani jahili ganga ko nga fumundi fatandi kunka kuna o ganta kire bar non to du haram boron non to du gemundini o do khaga ka tambol daga na muhammadu o ganta ka sakay go wala da makkay sasa ida kya ko ti in takhbilu nuwani khanda daga kane khandari su o da kana hogun ginimi o da kana hogun ginimi ona motinga hogun go na salam kullin khanda ni o da kana hogun ginimi manana me ambranche maksadu genne ta khaga na wini ta khandara o da kebe o da senjo kebe saka kam mona bo ka kam khala dari kanun ona hogun gina ga o da kana saku akramakumullah o da kana ka palle ma gonda bar digame ke maksadu ngen juhay ke ona frusun ona baydo num bayi o da kana saku awtu biru no faare ko kaga na wuro yagal ko wayna kay hay kangari nyakata kaga na wuro wona ka fatalle ma ko be gana khairu wami o do kan ta ka pe ka tabada hanyeme iwa saibonu ku iwa bandera ku muku sugunu iwa wallina kana bonu abdu darre munjugu darban bi kulli batari sugana qorobe lungi makano banu abdu darre mo bandera nga kubenu men in maka idi iwa sugini naka al mubarajatu wal khitali odu goda kana wareron kunni wona to nangeron kunni taren bay gilono o kuwa kebe konnoda ko sahaba nga kebe no kana kunya sagarna bakano ko ni kutugo kana kunjedi wala nyaga ndura kasu ko man dina lagaru mo shiru alla ganna nyangura kada ngani alla ganna ide nyana sturanya na kala mo shiren da baro ngani kalle ngana yiru noyi alla gana kalle ne wondo da kada ngani akya ala samante na ko tenni kalle balle mure kono do arjanna yi alla ganno da kasu nya fayano nga kata alla kala ngi so nga jawa jalla ala kono rangana ati la tudiri kula busara o ho yidiri kula busara odanku ya go nyemene ku ya go randa alla walla kallem balle ya go gubenu ganda nyemene kunya alla walla alla ganna nyangora kada ngani ande bi nyimenti o suwa walla ko son tamundo na katon gota walla tamundo nyiru ngota ga qurana kamundi ken gota kona koyni koyna ndi kason bayti yaron ken ngari kota alla gando da ka hukum alla no bidangu minda walla filla kapana nda walla andu tangay tay alla ganno kisi hilla kapendo bidiyan golle bure kesu saga mani bidiyan e hilla kapenye angana kara kam manje dan na nyimme subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruhu wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh